Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Rabara Bara 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 Bara. Urabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pidranam, Dhanya Tumhara Pidranam, Dhanya Tumhara Pidranam, Dhanya Tumhara Pidranam. Idaravani Kharava Shabara Karabandala Ravana Darabandala Ravana Darabandala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oshana Ramani Bara 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 Bandala Rama. Urabandala Ramani Kharavat Ramana Darabandala Ramana Darabandala Rama. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pidranam, Dhanya Tumhara Pidranam, Dhanya Tumhara Pidranam, Dhanya Tumhara Pidranam, Dhanya Tumhara Pidranam. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 महान. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 महान. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें जो चौसे जो तुम्हारा परिवर्तन आई तुम्हें कालिया जो चिरों का समान. ईदरवत प्रमाणिक आरामंदल रामनाथ रामंदल. उरवत प्रमाणिक आराम शबरा करामंदल. उरवत प्रमाणिक आरामंदल रामानी बिरी 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 बरा 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 बरा. उरवंदल रामानी बरा 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 बरा. उरवंदल रामाना बरा 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 बरा. Holy, 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 holy. Oh, Shana Ramani, Khala Ramani, Yada Ramani, Karamandala, Uravat Ramana, Daramandala, Ramana, Daramandala, Rama. Holy, 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 holy. आश्चर्य मंत्री पराक्रम का परमेश्वर अनंत कांड की जब शांति है तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदरवानी खावर वशावरी कारवत प्रमाणदरम. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise you, praise you, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. हे प्रभु तुम्हें तुम्हारे महान क्रोध रहित रक्षण कृपा में मंगल घटे विचरण में परमेश्वर. जीसुंगा रामर जीसुंगा रामर जीसुंगा रामर जीसुंगा रामर. हालेलुया 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 हालेलुया. उरवत प्रमाणिक आरामंदल रवनी दारवश्य खाला रमन. जीसुंगा रामर जीसुंगा रामर जीसुंगा रामर दया करो दया करो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ लॉर्ड हम सरस हम सरस हम सरस. हालेलुया. धन्य धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य. अनेक भद्र तुम्हें आमको मनोनीत प्रिय प्रभु तुम पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार हालेलुया से आमने प्रभु तुम निकटवर्ती हो था पूर्वशाखार मंडल रमनाथ मंडली से तुम संयुक्त हो. होली 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 होली. पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त हो प्रभु तुमको भय करि थाओ प्रेम करि थाओ तुम आज्ञा पालन करि थाओ तुम सेवा करि थाओ तुम वाक्य मध्य घोषणा करिथाओ तारा मानी खारावत रामाना कारावश्या खारावंदारा. यदि आमान को तुम ऐसे कोई
तुम पूर्व निर्विध संकल्प अनुसार मनोनीत करि नथिले आबार मध्य अन्य मानक परि होइथांतु प्रभु विश्वासी मानक परि विजातीय मानक परि प्रभु नास्तिक मानक सदृश्य मान होई पारिथांतु एवं आबार विनष्ट होइथांतु इरावत प्रमाणिक खार वर्षा केर बंधन मात्र प्रभु तुम्हें आबानकर समस्त पाप को यीशु बाबुरे रक्तरे धौत करियछ हालेलुया 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 पूरावत प्रमाणिक खार वर्षा केर बंधन जीवन पुस्तक में संग जीवन पुस्तक मध्य तुम्हें नाम लिखियछ हालेलुया हालेलुया जहाँ आमान को प्रभु जानिबा निमंते नितांत भावरे आओ निश्चित हवा आवश्यक इदार मानी खारवत प्रमाण कारबंध कारण एक समय मैंने जहाँ भावु प्रभु ताहा प्रकृति हो न थाए से आमान को विशेष भाव में दयाक आमर आत्मिक चक्षु तुम्हें प्रसन्न कर स्वर्गीय ईश्वर दर्शन प्राप्त हाँपाई तुम्हें साहय कर पूरावत प्रमाणिक कारवर्षाबार कारबंधन एवं जदि आमे जानिछु प्रभु आउ सत्य ईश्वर को एवं प्रकृत सत्य ईश्वर वाक्य ताहले अन्य निकट में आमान को ताहार साक्षी बाज आवश्यक अटे ता घोषणा कर आवश्यक तारा मानी खारवत प्रमाण कारबंधन आमान को दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 पवित्र आत्मा व शक्तिर अभिषेक नथिले आमे ठीक भाव में तुम साक्षी हो पारिबु नाही तो वाक्य आमे घोषणा करि पारिबु नाही आत्मा लाभ करि पारिबु नाही प्रभु आमान को दया करो विशेष भाव में पूरावत प्रमाण खारवत प्रमाण कारबंधन हालेलुया हालेलुया कारण आमान को प्रभु फल फलिबा अल्प नुहे प्रचुर भाव में ताहले पिता महिमान्वित मैंने तुम प्रकृत शिष्य हब होली 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 जब आमान जीवन संपूर्ण रूपे बदली जाए केवल बदली जाव ताहले मात्र तुम्हें जेपरी चाह आम जेपरी से रूप हो पार एवं स्वर्गस्थ पिता इच्छा मैंने साधन कर न जे प्रभु प्रभु डाक आम स्वर्ग राज्य प्रवेश कर विशेष भाव में दया कर प्रभु महात्मांकर कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इरावत प्रमाणिक खारबंधन आत्मांकर अग्नि सर्वत्र प्रज्वलित हो प्रभु ता मध्य तुम्हें साधन करुछ कारण प्रभु समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट तुम्हारा आगमन मध्य अति निकट प्रभु आउ तुम कौन से संकल्प निवारण कर पारे जीशु नाम दया तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे जिंदगी आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे आराधना
सारे पृथ्वी के लोग अपनी बताओ जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी बताओ जयकार करें। आओ तक मिलके हम इबादत करें, जय जयकार करें। आनंद से करें हम इबादत करें,
Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Oh Lord, Hamadana, Uravatramani Karavandala Ramani Varavatramana Daravandala Ramana Daravandala Uravatramani Karavashavara Kalaravani Varavara Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiva ba 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 ba. Shiva ba ba ra 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 ba ra. Udaramani khala ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra. Holy, 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 holy. Uravatramani kala ravani adaravandala ravani. Idaravani kharavandala ravana adaravandala. Uravasha vara 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 vara. Uravatramani karavandala ravana kharavandala ravana adaravandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Urasha kamani akaravani karavandala ravana adaravandala ravana. Uravatramani daravandala ravani daravandala ravana. Uravatramana daravasha vara 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 vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवनी खार वश्यावर काला रवना दरबंगल रवना दरबंगल रवा उरवत्रमनि दरबंगल रवना दरबंगल रवना दरबंगल रवना दरबंगल रवा Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Uravatramani karavangalo rabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalaravaniya daravana daravandalo ravana daravandalo ravana. I praise you, glory to God, glory to God, glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Uravatramani karavashavara kalaravaniya. Praise you, Jesus, praise you, Jesus. Oh Lord, have mercy on us. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya, 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 tumanama, dhanya, tumanama, dhanya, tumanama, dhanya. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Uravatramana daravashavara bara 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 bara. Uravatramana kalaravaniya daravani daravashavara bara. Hallelujah, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Your name be exalted, 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 exalted. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Uravatramani karavashavara karavandala rava. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So the Prabhu
ଆମକୁ କଥା କହିଛ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରୁଛ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ଦେଇଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 এই জগতের পৃথিবী প্রান্ত পর্যন্ত মধ্যে তোমার উপস্থিতি থাই বলি তোমার নামর ধন্যবাদ সেদিন মধ্যে তুমি কহলে তোমার শেষ পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত যায় মোর নামরে তুমি সাক্ষী হো তুমি কহলে প্রভু হালেলুয়া 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 পুরা জগতের সমস্ত পূর্ণতা তুমি প্রভু তোমার মুখ মনুষ্য প্রভু কোন দেই তোমাকে সন্তুষ্ট করি পারে প্রভু হালেলুয়া 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 কে প্রভু তার কৃতজ্ঞতা মুখর স্বীকার ও পবিত্রতা তোমার সৌন্দর্য তোমার ভজনা করে তোমার ধন্যবাদ করে ব্যতীত প্রভু তুমি আমাকে কিছু চাও না পুরা সমস্ত পূর্ণতা তুমি দিয়ে আমাকে প্রেম করছো উদ্ধার করিয়েছো প্রভু ধন্যবাদ 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 মনুষ্য কোন তোমাকে দেই সন্তুষ্ট করিব মাত্র প্রভু গোটিয়ে কথা তুমি কইলে প্রভু যদি তুমি মতে প্রেম করো তাহলে তোমার আজ্ঞা পালন করবে তুমি কইলে প্রভু হালেলুয়া 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 সেই আজ্ঞা পালন করে প্রভু আজ অনেক প্রভু না পড়ি যাইছো প্রভু আমি মধ্যে না পড়ি যাইছো প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া সত্য কথা মানে মানু প্রভু মানে কহো কিন্তু সেই প্রকার মানুষের জীবন নথায় প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া পুরা বড় সতর বড় খড় বড় বন্দানিয়া নমন মন মনি করা মন মন বন্দানিয়া নম ইনা সতর বড় খড় বড় বন্দানিয়া নমন মন মন কারণ তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম তুমি আমাকে তুমি দেইছো প্রভু সেদিন মধ্যে তোমার নাম প্রভু ও প্রভু প্রেমময় পরিবেশ বলে নাম তো তোমাকে পরাগলা পরমেশ্বর পিতা পর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলে সর্বোৎকৃষ্ট নাম তোমাকে দেলে প্রভু স্বর্গ মর্ত্য পুত্র অধিকার তোমাকে করলে প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া ইদার রাশতর বড় বন্দানা মন তোমার সেই প্রেম মনের মধ্যে প্রভু আজ জগৎ নিবাসমান প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ করতে প্রভু কেতে কেতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিপদ গুলিক জগৎকে মারি আসছে প্রভু কিন্তু মনুষ্যকে সম্পূর্ণ তুমি বিনাশ করি না প্রভু এই পর্যন্ত তুমি চাইয়ে যে প্রকার তুমি এই পর্যন্ত তুমি আহ্বান করেছো প্রভু তুমি ফেরো হে পৃথিবী আমার অনেক তুমি পরিত্রাণ প্রভু তুমি সুসংবাদ তুমি ঘোষণা করেছো প্রভু আত্মার দ্বারা ইদা শতরারারা বরাবর বন্দানা মন 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 কেতে কেতে ভয়ঙ্কর বাত্যা বন্যা আসছে প্রভু পৃথিবীর মধ্যে প্রভু কিন্তু সর্ব প্রভু সম্পূর্ণ ভাবে প্রভু মনুষ্যকে তুমি বিনষ্ট করি না কারণ তুমি সেই ভয়ঙ্কর সময়ে প্রতিজ্ঞা তোমার শেষ মরণ তুমি করেছো প্রভু হালেলুয়া 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 ইদা শতরারারা বরাবর বন্দানিয়া নমন কারণ তুমি প্রতিজ্ঞার বিশ্বস্ত পরমেশ্বর হালেলুয়া তোমার নামকে তুমি মহান্বিত করেছো প্রভু তোমার গৌরবকে তুমি নিজে রক্ষা করেছো প্রভু ধন্যবাদ 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 দয়া করো প্রভু দয়া করো দয়া করো দয়া করো আমাকে প্রতি মধ্যে প্রসন্ন হও প্রভু আমাকে সকল পাপ ও যোগ্যতা তুমি মার্জনা করো তোমার রক্তে আমাকে ধোই পরিষ্কার করো প্রভু কেন তুমি শীঘ্র আসো তো রাজা হালেলুয়া হালেলুয়া উবাস বাবা বাবা বারা 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 আমাকে প্রত্যেক প্রভু তোমার নামরে নামিত প্রত্যেক সন্তান আমাকে প্রত্যেক খ্রিস্ট পরিবার প্রত্যেক খ্রিস্ট গ্রহ প্রত্যেক প্রভু গ্রাম শহর আমাকে তুমি রক্ষা করছো আমাকে প্রভু দেশ রাজ্য সমস্ত বিশ্ব আমাকে মধ্যে উদ্ধার করো তোমার নাম হতে প্রভু তুমি রক্ষা করো হালেলুয়া কারণ তুমি সমস্ত মানব জাতি কোন প্রভু আমি জানো না বিধান কবিনা পুত্র মধ্যে জানিলে নাই প্রভু এক প্রকার সময় তুমি নির্মাণ করে রেখেছো যে সময় প্রভু মনুষ্য মারে ও প্রভু হতবা কহি দিবে প্রভু হালেলুয়া 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 সেই সময় তো প্রভু ভয় কম করে অপেক্ষা করে পবিত্র জীবন কাটিয়া পাই তোমাকে ভয় করে ভক্তি করে তোমার মধ্যে চালিয়ে পারিবা এদিনের মধ্যে তুমি আমাদের শক্তি দেয় হে পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হওয়ার নিমন্তে সেই সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করিয়া পাই তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া জগতের সমস্ত বিষয় তুমি ভার করো তুমি একমাত্র আমাকে সাহা ভরসা তুমি আমাকে রক্ষা করো নির্মাণ করতে আমাকে স্বামী প্রভু পুরা লালারিরা বরাবর শতর বরাবর বরাবর যত প্রভু এই পর্যন্ত যেমন মুখ্য আমাকে মুখ্য উদ্ধার দৃষ্টি করতে হয় প্রভু নিশ্চয় তোমার সেই পুস্তক কথা মনে করো মনে করো সেই প্রমাণ করলে তো শরীরের বন্ধি যে আমাকে মুক্তি আনন্দ তুমি দেই দাও শান্তি স্বস্তি দাও তুমি দেই দাও প্রভু তুমি কইলো হালেলুয়া হালেলুয়া ভয় করে না প্রভু এই ভয় জীবন তুমি আমাকে মধ্যে তুমি দূর করে ও নির্ভয় ভাবে প্রভু তোমার পাশ করিয়া পাই তোমার সেবা করিয়া পাই তোমার বিশ্বাস করিয়া পাই তুমি সাহায্য করো কারণ তোমার কথারে যে বিশ্বাস করে প্রভু সে নিশ্চয় তোমার মহিমা প্রকাশ করে দেখিব প্রভু হালেলুয়া পুরা লালারিরা বরাবর শতর বরাবর বরাবর বন্দানা ক্ষুদ্র মহান সমস্ত তুমি প্রভু
ओ प्रभु सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुमर नाम रे नामित आज जते प्रभु पृथ्वी मध्ये तुमर मंडली गुडी स्थापित होईची तुमर आह्वान प्राप्त लोक माने छन्दे तुमर दास माने छन्दे तुमे समान को पवित्र आत्मा कर शक्ति रे पूरा शतर बराबर बरी खर बराबर बंधन नाम अभिषेक रे परिपूर्ण कर प्रभु द्वारी में विनष्ट है प्रभु तुमर सत्य वाक्य प्रति सदा भाव करे प्रभु अनेक आत्मा हो आत्मा मन को लाभ करे निमंते से प्रेम र वाणी तुमे सब को मध्य तुमे दियो सत्य र वाक्य तुमे घोषणा करा अनास्तर कर्म अद्भुत चिन्ह लक्षण गुडी को साधन करी अनेकों को तुम निकटवर्ती करे अपने तुमे समान को उठाओ जागृत करो हालेलुया इदार निदा वर वंदन नमः ओ तुम राज्य प्रभु शक्ति प्रकाश पाए सेठी मध्ये तुमे दुई दिन नंतर प्रभु तुम शिष्य मान को पठेले प्रभु तुमे झूली की बाणी कौनसी भी सामने रंजियो नाही पूरा निदा वर शतर वर राज्य करे बेतर योग्य तुमे केलो जे प्रहर रहबो से प्रहर तुमे शांति बोला जहां से मने देवे ताहा तुमे मोर करे ताहा तुमे आनंद रे तुमे शांति तुमे दे जाओ ए प्रकार केते कथा कहलो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हला परे मध्य प्रभु ओ प्रभु से मने चिंता हे गेले प्रभु चिन्ह रहे प्रभु तुमर भाग पाए प्रभु से साक्षी हे प्रभु तुमर शक्ति ने तुम पवित्र आत्मा का सहाय हे प्रभु तुम राज्य प्रभु ओ प्रभु पति मध्य स्थापन करे हालेलुया रबाचतर बराबर এই প্রকার শক্তি যুক্ত এই প্রকার পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ ধার্মিক ব্যক্তিত্ব তাহলে তুমি উঠাও যেমন উঠে প্রভু সেমন তুমি ধরি রাখো হালেলুয়া উপাস্য বাবা রাকারা বরাবর বন্ধনিয়া নমঃ বিনাশ সন্ধান বনমনম সেমন এক মনে এক প্রাণ হে প্রভু সেমনে রহিলে আদর্শ রূপে প্রভু সেই মানে মণ্ডলী স্থাপন করে প্রভু সেই মণ্ডলী আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে প্রভু আদ্য মণ্ডলীকে তুমি স্মরণ করো তুমি কইছো প্রভু হালেলুয়া আদ্য প্রেমকে স্মরণ করো বলি মধ্যে প্রকাশ বাক্যের প্রভু दाबी करे जो सही प्रकार मान को जीवन हो सही प्रकार मान को प्राण मान को सब विषय प्रभु तुम्हारी इच्छा प्रकार परिचर्या को परिवर्तन दे साहाय्य करो जिससे तुम्हें दया करो हालेलुया उपास्य तर बराबर इंदानी नमः शंदान बराबर मंदानी नमः दया करो प्रभु तुम्हें केते बड़ भयंकर वाक्य ओ प्रभु हम राज्य मध्य रक्षा करो जिससे प्रभु विशेष करे हमसे ओ प्रभु से बचपते एरिया निसो नहीं कहते हे प्रभु विशेष करे से आरो देखि ते प्रकार भगवते भयंकर प्रभु कहते रास्ता घाट समस्त विषय प्रभु असुविधा सम्मुख छन्दे सेटा अनेक तुमर नाम तो तुमर लोक में वास करूछन्ते प्रभु सेति मध्ये दान करे तो प्रभु से समस्त अंचल को तुमे प्रभु अति शीघ्र निर्माण कर दियो सब विषय ते प्रभु सृष्टि को करिवो एति मध्ये तुमे दया करो तुमे प्रतिपालक परमेश्वर कहार कौनसी विषय ते असुविधा न होए एति मध्ये प्रत्येक कर पाप क्षमा करे धर्म दूर करे समस्त असुविधा सम्मुखीन हेबा पारु तुमे समान रक्षा करो जिससे तुमे दया करो तुम नाम हेतु तुमर लोक मान हेतु तुमे से समस्त अंचल प्रति तुम आशीर्वाद दो कारण प्रभु तुमे तो प्रतिज्ञा करछो जे उद्देश्य तुमर सेवा न करे से विनष्ट हो से राज्य से गारे प्रभु ने तुमर सेवक तुमर सेविका माने अछंती प्रभु तुमको भय करती प्रेम करती प्रभु से दिन मते तुमे से समस्त से विनष्ट नहीं प्रभु रक्षा करो जिससे तुमे दया करो हमके स्वर्ग मध्ये तुमे रक्षा करतो धन्यवाद करती समस्त भूल पाप जगत तुमे मान दिना गौरव महिमा प्रसन्न श्री बंदना तुम समस्त विषय तुम समर्पण कर धन्यवाद दे प्राण करते प्रभु यीशु के नाम में प्रभु नाम को धन्यवाद करुच्ची आज प्रातःकालीन सभा कार्य प्रभु आम को सुजोग देते प्रभु गुरु उपस्थ रही प्रभुंर सेवा करने पवित्र आत्मा सहायता लाभ करने सत्यवाक्य कर्ण दवाई पवित्र आत्मा सहायता प्रार्थना करने आउ निज निज को प्रभु दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा निमंते यत्न करने एपरी सुजोग आम को सब बेले मिल न पारे प्रभु प्रार्थना शुणती आ कार्य करती निश्चय जो बड़े राज्य धार्मिकता माने अन्वेषण करू समस्त विषय प्रभु दे था वाक्य जदि आम यत्न सहकारे मानु ताले प्रभु जीशु प्रतिज्ञा कर जहाँ इच्छा कर माग दिया हम तेणु
अनेक विषय प्रभु निकट में मागे पूर्वर किए जो अनेक समय मन उणा हो जाए दुखरे भांगी पड़े ये प्रभु मो प्रार्थना शुणिले ना तार उत्तर देले ना कहीकि किए प्रभु को थारे किसी मैंने अभियोग करिया पूर्वर निजर चिंताधारा बदली देवा पूर्वर आमान को निश्चय विशेष भाव में चिंता करने को पड़ो बा निज को परीक्षा करने को पड़ो जे मो प्रभुंकर वाक्य यत्न सहकार मानुची कि ना जदि न मानुचु ताहले प्रभु आम कथा शुणवे ना ता तो लिखाई जौन 15 पर्व 7 पदरे प्रभुंकर वाक्य मानिले प्रभु यीशु कहते जहाँ इच्छा कर मागिब दिहब एवं प्रभु फल फलिले माने जदि आम आत्मा लाभ करूँ आम केवल प्रचार ना प्रचार अनेक करते किंतु गोटे आत्मा लाभ कर पारते ना गोटे मंडली स्थापन कर पारते ना आमर कार्य सेपरी हवा को हम प्रचार सेपरी हवा को हम शिक्षा सेपरी हवा को जो द्वारा लोक मैंने मन परिवर्तन करेंगे और जो केतक लोक अनेक लोक हो गले गोटे मंडली में परिणत हम आकु मंडली कर गढ़ा को हम स्थापन करने को हम प्रभु खुशी भी से कारण थे जो गोटे दर्शन में प्रभु मत स्वर्ग किसी समय रहिबार एवं तार आउ सौंदर्य सब देखिबार सुयोग देले आम आत्मा विवर होए से समय प्रभु जीशु मते बाध्य करी कहले जगत को जीवाई मु चाहू नी जगत को आसबि कही जदि से कथा मोर प्रभु ग्रहण करते कारण मो प्रभु से भी कहली स्वर्गर सौंदर्य एपरी आ चक्षु देखिनी कर्ण शुणी हृदय जात ही ना तेरे मनुष्य सब किसी भूलीज से मो प्रभु को कही मो प्रभु तुम किसी काम करी जगत रे किसी न करी बहुत करी तो कही पारि प्रभु आगे कहवा भल ना नम्र भाव में कहवा दरकार तेणु मुझे निजक संयत कर कहती मु तो तुम किसी काम करी जगत रे तेणु मुझे कहीं जीवी आउ घर परिवार कथा मन पड़ूना पिलामान कथा मन पड़ूना क्या कथा मन पड़ूना से स्वर्ग राज्य सेमती कारण मो भौणी शांति जो तार प्राण चलीगला आ 2 घंटा कन्स्टांट प्रेयर कला बंचला आखि फिटला से झगड़ा कला समस्त सहित मत कहीं आन मत कहीं आनिल मु तो सेठी थी स्वर्ग थी केड़े सुंदर स्थान के मत कहीं तुम आन मत कहीं तुम आनिल एमती कर समस्त लगे समस्ते अबाक होनेक रही माँ कहूँ माँ तोर प्राण चली जाइए आम कांदी कांदी प्रार्थना करूँ से तो गोटे भिन्न स्थान आउला स्वर्ग आउ किछि समय पर से प्रकृतिस्थ है तू कहीं केमती कहलु कौन है कह तोर किछि कथा अनुभूति से कही जे मोर जो प्राण चलीगला मु गली ऊपर को मु पहुंचली गोटे राज्य रे सेटा स्वर्ग राज्य बोली जानी पारली आउ सेठी अनेक प्रभु को लोक मान दूत इत्यादि सब मु देखी तापर जीशु को मध्य मु देखिली आ जीशु आलिंगन करके धरला परे किछि समय मु से सब दृश्य देखी आत्मविभोर जीशु मते कहले तुमको जगत को जीवा को हम तापर से कहला मु कहले नाई नाई प्रभु मु जाई परिबिनी जगत आ मु जीविनी मु आसीछि मु एठी रहिबी नाई जीवा को नाई मु जीवी नाई तो जीशु कहते टिके तल को देख तल मु देखुची से कहला मु देखुची स्वर्गर एते तले आम घरटा देखागला आउ मु देखुची मोर डेड बॉडी पड़ी रही आउ चारिडो घेरिकी सब कांदी कांदी खूब प्रार्थना कर से प्रार्थना स्वर्ग में स्पष्ट रूपे शुणा जाऊँ कांदी की सब कर तापर मु बुझिली प्रभु मत ये मरी जाइए जगत रे मो स्वर्ग रे अच्छी किंतु कौन मरी मु तो एत भल अच्छी सबकि मोर रूप चेहरा सब परिवर्तन है कौन ए स्थान अच्छी किए स्थान छाड़ी प्रभु मु जीविनी कहीकि एमती आहरी जीशु को मुझे जिदी करी से जीशु गोटे कथा कहले से क्रंदन प्रार्थना शुणी मु रही पारु नहीं तुमको जीवाक हम मु परे आसी तुमको निजे नहीं आसबि से कहला तापर मु शून्य केमती गोटे आसीगली से घर भितर
आम घर भितर मो स्पिरिट बॉडी रे अच्छी एमती मु बुलिली तापर मोर से नाक देकी केमती मु पशिगली मो आखि फिटिगला सेपरी से स्थान कहीं थरे गले कहीं क्या मन पकेबनी चाहिए आसवा भगवान बाइबल लिखा पुरातन विषय सब लोप होती सब नूतन होती मुझे सेमती कहूली प्रभु को मुझे कर तुम मत पठाओनी ना तुमको जीवाक हम जदि यहीटा कहीकि मुझे हठात गोटे शक्ति आनी मत पृथ्वी रखते गोटे महाकाश जान सेमती रही जो पूर्वे मत से ब्रेन मैलेरिया होता एकाथरे मोर जमी प्राण चलीज मृत्यु सरिकी से समय के उड़ी जाता से स्टुअर्ट पार्टनर थरे जमी अत्यधिक मुझे आउ ना मो एटा मोर शेष कहीकि जानी स्वर्ग जावाई गोटे आउ कौन गोटे सवारी टाइप रो किछि गोटे आछि दूत मानकर चित्र कराही मुझे जीवी मुझे बसी ना किंतु देखी पढ़ी था किंतु प्रभु पठेले तापर देखली जो सुंदर आउ से प्राकृतिक दृश्य जानिले एटा ओडिशार कोरापुट सेटा ही प्राकृतिक दृश्य सौंदर्य भरा प्राकृतिक दृश्य से परिपूर्ण आउ तापर से रास्ते मुझे चली जाऊँ जड़े भद्रलोक जो पचारे कड़े जाऊ भद्रलोक जड़े मुझे उत्तर कली ठीक ए वार्ड रे चर्च प्लांटेशन जाऊँगी आउ से मत पुणी सेमती जेंटल वॉइस रे प्रभु लोक माने जेंटल भद्रामी रहा आवश्यक प्रभु लोक माने आम जगत अनेक लोक भद्र लोक से बेसी पाठ पढ़े बड़ बड़ चाकरी करते से सब मूल्य किसी ना से भद्रामी प्रकृत भद्र लोक मैंने होती प्रभु लोक मैंने आम जीवन आम आचरण सेमती हवाटा भल अनेक लोक मैंने बाइबल लिखा तुम आचरण देखी लोक बदली जाए वाक्य बिना तुम शिक्षा प्रचार पर तुम आचरण देखी तुमको लोक बदली जाए बाइबल लिखा हवाटा दरकार जा हो तेणु आउ से भद्र लोक पुणी से मत द्वितीय आउ प्रश्न पचारे चर्च प्लांटेशन माने कौन मुझे तत्क्षणात उत्तर देली प्रभु वाक्य प्रचार कर नाना आश्चर्य कर्म द्वारा लोक मैंने जो मन परिवर्तन करती से गढ़ी एकत्र रखा गोटे मंडली करी नियमित भाव में प्रार्थना प्रभु सेवा करवा विभिन्न स्थान मानक जाए से भाव में सब कार्य कर मंडली कर मो प्रश्न से जो प्रश्न कले मुझे जो उत्तर देली से भद्रलोक खुशी हेले कारण मुखे गोटे स्माइल आसला आउ से मुरुकी हसगला ना असंतुष्ट होते कौन कहल ये कौन उत्तर दल यहाँ कौन तार उत्तर तुम जान तार माने चर्च प्लांटेशन माने जाऊच बुलुच जाओ शिख ना कौन कही था ना खुशी हेले मुरुकी हस हसिकी आउ पुणी कहले जाओ जाओ एमती कहले सी रास्तार गले मो सामने रास्ते सेम चली सी कोरापुट विभिन्न स्थान मानक गाँ गुड़ाक भितर मध्य पशि प्रभुर कार्य कर लोक मैंने मत साक्षात करते तदनुसार अनेक दिन पर्यंत विशेष विशेष सेवा कार्य मीटिंग करिवारे प्रभु मत सूर्य बदले से कोरापुट अंचल रे आउ पब्लिक मीटिंग रे बड़ बड़ आश्चर्य कर्म मान साधन कले जहाँ एपर्यंत करके आसुछंती लिखा मो पिता ताको सम्मान देव जदि कहीं मोर सेवा करे ग्राम सहर मानकर मध्य बड़ बड़ आश्चर्य कर्म करने द्वारा यथेष्ट भाव प्रभु मत सम्मान दियंती आउ लोक मानकर हृदय मो स्थान खोली दियंती प्रथम थर करी जतले बलांगीर रे मु पुणी पेंटिकॉस्ट चर्च रे ता पुराना पेंटिकॉस्ट चर्च कहीकि मत कहला आउ से जो मुझे गली आउ प्रभु जमी मत व्यवहार कले जो प्रेसिडेंट से थिले त्रिनाथ पट्टनायक मो फर्स्ट मीटिंग नेला परे से हसी हसी खुशी मत कुंडे धरले आउ कहले बलांगीर प्रभु आपण निमंते द्वार फिटे देले मोर शिक्षा प्रचार सबू साक्ष्य सब प्रभावित होगी से कहले एमिति लोक दरकार एमिति पोखतर लोक न हेले पेंटिकॉस्ट चर्च मानकरे आउ लोक ग्रहण करेंगे ना सबू विषय देखिए वाक्यर ज्ञान केते अच्छी शैली केमती अच्छी तार साक्ष्यम जीवन कौन वाक्य केते से मानुची शिक्षा केते से मानुची जो अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन केते आश्चर्य कर्म ता द्वारा हुए ता जीवन
डिसिप्लिन ना नहीं सैक्रिफाइस कौन अच्छी ता जीवन ए सब गुड़ाक सब विषय को लक्ष्य करेंगे तापर लोक मानिबे नले एमती लोक आसंती जाती किछि बोली लोक से मन करते ना बोले द्वार आपण निमंते फिटई देले प्रभु जदि द्वार फिटेबे ताकू किए बंद कर तेणु तो प्रभु जीशु कहले तुम सम्मुखें आम गोटे द्वार फिटेइछु ताकू कहीं बंद कर जदि प्रभु बंद करदे जे प्रवेश करने चाहिए से क्रांत श्रांत सीना हम हरडाफ हो से पशि पारे भीतर को जमती दाऊद को बद्ध करने साउल केते चेष्टा कले एते सैन्य सामंत धरी केबे हरडाफ हो गले सीना क्रांत श्रांत हेले केबे शेष तांकर निजर ही दयनीय मृत्यु हवा तेरे प्रभुंकर धन्यवाद हो आउ एपरी भाव आउ कौन ना गत काली मो फोन रे आउ अनेक वीडियो गुड़ाक देखिली बहुत समय पर्यंत मन प्राण लगे कि देखिली सेव कली से गुड़ाक आउ सेटा कौन वीडियोटा इस्राएल रो सब भिन्न भिन्न साइट गुड़ाक सब देखा होता बहुत लोग अच्छा जो लोग निजे से कह कि सो ब्यूटीफुल प्लेस आउ अमेजिंग अमेजिंग एमती कही कही से बुलूं सब कर जीशुंकर एग्जैक्ट कबर स्थान सब भीतर पशि कौटी रही कौन सब बेथलेहेम को देखा कफरनाम को देखा आउ सब से कालवरी पर्वत जोड़ी जीशु क्रूस मराही तांगर जन्म स्थान अन्य चारि विभिन्न विषय से लोटंगर स्त्री लवण स्तंभ जो होती सल्ट माउंटेन लवण पर्वत बोली कहुची सब लोक मैंने से सब साइट आउ हर्मिगिदोन जोड़ी फाइनल वार हम जीशु एवं तांकर आउ से स्वर्गीय सेना सहित शैतान तार समस्त आउ सहचरी मान एकत्र कर जो फाइनल आउ वार ऑफ आर्माजेडन कही इंग्लिश रे ओडिया रे हर्मिगिदोन युद्ध से सब स्थान सब विस्तीर्ण पड़िया सब देखिकी कला को मन मन मो एकदम आत्म विभोर हो जाए से सब दृश्य देखिकी सब गोटे पर गोटे देखता है सेव करी से गच्छमनी उद्यान आउ गोटे जीत पर्वत जीत वृक्ष अच्छी से जो उद्यान भीतर जीशु प्रार्थना करने पहुंचते ताकू से वीडियो से देखा है सो ब्यूटीफुल प्लेस अमेजिंग अमेजिंग कही कही ए जीशु आउ से थिबार एटा होची से जीत वृक्ष 2000 वर्षर ऊर्ध्व है से गछड़ा एबे जाय अछि तार पिक्चर को सेव कर देली आउ ए सब देखी आत्म विभोर थे मने मने आहा मते थरे सुजोग टिके मिलंता कि प्रथमे मो भूमिष्ठ प्रणाम करथांदी प्रभु को सेठी ए स्थान रे तमे दिने आसीथिल जीशुंकर गोटे जगह गोटे पाद चिन्ह रखाई आउ से मंदिर जेरूशलेम मंदिर को शिष्य मैंने देखी देखो केते बड़ बृहत प्रासाद केते बृहत अट्टालिका जीशु कहले गोटे पत्थर पर पत्थर बना से ओरिजिनल आउ से आउ मंदिर तार पत्थर केमती भांगी सब तले पड़ी से सब को देखिकी सब देखुले मु किछि समय स्तब्ध हो गली धन्य लोकटार जीवन से जगह को जाइए पवित्र आत्मा मत से कथा नहीं धन्य जो माने प्रभुंकर जीशु को देखी से लोक माने धन्य जीशु ए जगह बुलूले करुले तमें ये आसी घर द्वारा बांधिकी रुह प्रत्येक वर्ष आसु था केबे धन्य हब ना जदि जीशु को देखिଛ ताहले धन्य धन्य प्रकृत कौ माने बाइबल पढ़ आत्मारे गोटे प्रेरणा मत आसला माथ्यू 5 पर्व 3 पदरु 12 पद पढ़ आत्मांगर गोटे चालना है आम ताकू पढ़िया चाहूँगी माथ्यू 5 पर्वर 1 पदरु मु पढ़ुची 12 पद जाए धन्य कौ माने 8टी कथा कही से लोक माने धन्य हे कही लोक समूह देखी से पर्वत आरोहण कले पुणी उपवेशन कला तांको शिष्य माने तांको छामु आसिले से मुख पिटाई से शिक्षा दे कहवा लगे आत्मारे दीनहीन लोके धन्य कारण स्वर्गराज्य समान कर शोकार्त लोके धन्य कारण से सांत्वना प्राप्त हेबे नम्र लोके धन्य कारण से पृथ्वीर अधिकारी हेबे
ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସୁଧଚିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କଲି ହାତ ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି। ସେ ଲୋକ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତାର ପଇସା ଅଛି କହିକି ସେ ଯାଇକି ସେଠି କରିଛି। ମନସ୍ଥତ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଶୁଣିବି, ସେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଜୀବନର ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉଟା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଯିବାକୁ ଖାଲି ପାଦରେ କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି। ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯାଉ ପଛକେ, ଏତେ ବଡ଼ ଡିଟରମିନେସନ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଲି, ସତ୍ୟ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ଯଦି ସେପରି ହେଇଥାନ୍ତା, କୁହାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା। କେମିତି କରିକି ଯିବି, କଣ କରିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଇ ଯୋଜନା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା କମେଇବାକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି। ପଇସା ହେଇଗଲା ତ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି, ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଚାକିରି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରି ବା ଯାହା କରିବା କଥା କରି, ଏମିତି ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ମୋର ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ହବ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହବ ନାହିଁ, ଅସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଜୀବନ ସେଇ ପ୍ରକାର ହବା ଦରକାର। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେପରି ଲେଖିଲା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଫର୍ଭେଣ୍ଟ ପ୍ରେୟର ଅଫ୍ ରାଇଚିୟସନେସ୍, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହବାକୁ ହବ। ଆଉ ଫର୍ଭେଣ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ, ତାହା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ଆଉ ତେବେ ନିଜକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଅଭିମାନ କରିବାର ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହିଁ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଏଇଟା ବୁଝେଇକି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହବ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାହାର। ବାକ୍ୟ ନ ପାଳିକି, ପାଳନ ନ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଧୂଳି ମାତ୍ର ବହିଯାତ୍ରା ସେ 22 ସଦୃଶ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଠିକି ଚାଲିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଯେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ମିଳୁଛି କହିକି ଆଉ କଣ ଅବିରତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପାପ କରୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବ, ଭୁଲ କରୁଥିବ, ତା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ, କହିଦେବେ ତୁମ ପାଇଁ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ନରକର ଅଗ୍ନି ଛଡା ଆଉ କିଛି ନଥିବ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଭିଡିଓ ସେଠୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଗଲା। ସେଠି ବି ଟିକେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲି। ସେ ଜଣେ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ହଠାତରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଠିଆ ପଡୁଛି। ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଦୂତ ଗୋଟେ ବହି ଧରିଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅଟି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଣାପଡୁଛି ସେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ସେ ବି ଆତ୍ମା ବିଭୋରେକି ଆଉ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହଉଛି କେମିତି ସେ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ କି ଆଉ କଣ କରିବ। ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠିକାର
ତ ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଭାବରେ ସେଗୁଡାକ ସେମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରୁଛି ତ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣେ, ମାନେ ଆଉ କଣ ନଥିବ ସେଟା। ମଣିଷର ଭାଷା ଭାବ ନିତାନ୍ତ ଉଣା ପଡିବ, ଅଭାବ ରହିବ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ସେ ଦୂତ ଜଣକ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ବହି ଧରିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମର ନାମ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢେ, ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲି, ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲି। ତମେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲ, ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ତମର ନାମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି। ତାକୁ ଟାଣି 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 ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇକି ନରକ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନି 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 ହୃଦୟ ପକେଇ ଦଉଛି। ସିଏ କେତେ ତଳକୁ ସେ ଯାଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଠିକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପାରିସାବନି। ତ ବାସ୍ତବ କଥା, ଏଇଟା କଳ୍ପନାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କଲେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ। କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କରିବାକୁ ଅଛି, ଏ ମୁଖରୁ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଖରୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ, ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଯୋଉ ପାପକୁ ସେଇ ପାପ, ଯୋଉ ଭୁଲକୁ ସେଇ ଭୁଲ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେମାନେ ତାହା କରିକି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ମିଳିବନି ସେଠି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛ। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ କଥା, ଏତେ ତମେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଗଲ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ କୋଉମାନେ ଦେଖ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ ଲୋକଠାରୁ, ସେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ ତମେ ଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ସେ କାମ କର, ସେପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କିଏ ଧନ୍ୟ? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କି? ତମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତମେ ଦେଖିଲ ଯୀଶୁଙ୍କର କବର, ଅନେକ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଚାଦର ଘୋଡାଇଛି, ସେଟା କେମିତି ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ହାତ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧରି ଲୋକ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଉବୁଡ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲ, ସବୁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଚୁମ୍ବନ କଲ। ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଲ, ଯୀଶୁ ଡାହାଣ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେଠି ଚୁମ୍ବନ କଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତମେ ଦେଖିଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ତମେ ଦେଖିଲ। ଏଇଟା କଣ ତମେ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ସେଠି ଗଲେ କଣ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଜାଗା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ସେଠି ତ ରେଷ୍ଟଲେସ୍, ସେଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି। କେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଚାରିଆଡେ ସବୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି, ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଗେନଷ୍ଟରେ ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ସେଟା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର, କାରଣ ଯିଶା 9 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ମାଇଟି ଗଡ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଶାନ୍ତିନାଥ। ସେ ଈଶ୍ୱର ସେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ କଣ ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଦେହ ବନ୍ତ ହେଇକି ବାସ କରେ। ଫୁଲ ଗଡ ସେ। ଇନୱାର୍ଡଲି ଜଗତକୁ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଣିଷର ରୂପ, ଭିତରେ ପୁରା 100% ଗଡ। ନହେଲେ ଏତେ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏଇଟା କେହି କେବେ କରିନି ନା। ଯୀଶୁ ନିଜେ ବି କହିଲେ, ଯଦି ମୋର କଥା ଏଥିରୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ, ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କର। କେହି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମିତି କର୍ମ ମୁଁ କରିଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ କଣ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଯାହା କରିବେ, କୋଉ ଜିନିଷ ସେ ନ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ତ ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ତେବେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଲୋକ, ସେ ବାଇବେଲକୁ ପଢିଛି, ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି, ମାନେ ସେ ଆଉ କଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲ, ଉପର ଠାଉରିଆ, ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ। ତେଣୁ କୋଉଠି କଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେଟା ସେ ଜାଣିଛି। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ବାଇବେଲର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେ କହିକି ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ଅବାକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ କି ଏ ଲୋକକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଜବାବ ଦେଲେ
କେହି ତା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡା କହୁଛି ସେଟା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ରିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଆସୁଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନରେ, ଶକ୍ତିର ତ ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନରେ ଏଇଟାକୁ କୋଉ ପଦରେ କାଟି ହବ, କୋଉ ରିଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କାଟି ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତା ମୋ ଠାରୁ ମହାନ, ତାମାନେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତଳ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିତା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେ ବାଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁନିଆ ରିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି ବାଇବେଲକୁ କହିବା ପାଇଁ। ମତେ ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତା କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ମନ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। এই ভ্রান্ত ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି କରିବେ। ଯଦି ତମକୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଭୁ ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହବ, ତା କଥା କହିବା ପାଇଁ, କଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ତମେ କଥା କହିପାରିବ। ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଟିକେ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଏକଦମ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ କାଟି ପାରୁନି ସେଇଟା ଗୁଡାକ ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ନିଜର ଅନୁଭୂତି କରିବ। କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ସେଇଗୁଡାକ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ବିଷୟ ଗୁଡାକ, ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡାକ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ କହିକି ତମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ। ନହେଲେ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦରିଦ୍ର ଯେ ତମାନେ ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ନମ୍ର ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କର। ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କର ବେକାର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବ, ବୁଝିଗଲି। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଛ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଗ ଆସିବା କଥା, ସେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ତମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଛ, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗଲ। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ? ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯିବା ଲୋକମାନେ, ଦୁନିଆ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରିବା ଲୋକମାନେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖ, ତମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ସାଉଲ ପାଉଲ ହେଇଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଇକି। ମଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ସେ କଣ ନ କଲେ? ସେମିତି ହୁଅ। ତମକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ମନ ଉଣା କରୁଛ? ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ନା ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର ବି କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରଚାର କର, ଯୋଉଠି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରଚାର କରିବ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆତ୍ମା ସବୁ କଥା କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ସତରେ ଏରେ କଥା ସେ କଣଟା କରୁଛି? ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଭିଡିଓ କରି କରି ପଇସା ଅଛି ତ ଆଉ ସେ କରି କରି ବୁଲଉଛି, ଦେଖୁଛି। ଏସବୁ ଲୋକ ବି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, କେତେ ବଡ କଥା। ତମ ନାଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ତମେ ଦେଖିଲ, କେତେ ବଡ କଥା। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କରେ ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲେ, କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଲ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା, ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ। ତୁମ କଥାରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତ ବଢି କରି ଦେଖ, ପ୍ରବେଶ କର ଭିତର କରି ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତମେ ପାଖରେ ବସେଇଲେ। ଏଗୁଡା ଚିନ୍ତା କର ମଣିଷ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁତ ତୃଷ୍ଟ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। କେମିତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବଢିବାକୁ ହବ, ପାପ କ୍ଷମା ମିଳିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ଏସବୁ ଧାର୍ମିକତା। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଣ, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା କଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଧେ, ମତେ ଜାଣିବାକୁ ହବ। କୋଉଠି ଗଲେ ଜାଣିବି? କିଏ କହିବ? ନା ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଠାରୁ ସିନା ମିଳିବ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ସଭ୍ୟତାରେ ସିନା ମିଳିବ, ମିଳିବ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ କଟକକୁ ଆସିଲି। ଆତ୍ମିକ ସଭ୍ୟତା ଖୋଜି 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 ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଇଲି, ଦୁଇଟା ଜାଗା ନାହିଁ। କଟକର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଇଲି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗ। ତାଠୁ ଯଦି ଭଲ ଜାଗା ଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଠିକି ନେଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି ଜାଗା ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ରବିବାର ଗୀତା ସରିଲା ପରେ, ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଇବେ। ବୁଝିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲି, ମତେ ନିଆହବ। ଆତ୍ମାରେ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରୁନଥାଏ, ଆହୁରି କିଛି ଅଛି, ଆହୁରି କିଛି ଅଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଗଲି, ହଲଚଲ ହେଲି ନାହିଁ। ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ତାହା ପାଇଗଲି ଲାଗିଲି। ମୁଁ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲି, ଏଇଠି ରହିବି ସ୍ଥିର ହେଇକି, ମୁଁ ବଢିବି ଏଥର। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି କଣ କରିବାକୁ? ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସବାଇତା ରୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବେ। ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ ହବ।
बाइबल रे लिखा है विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तत चालित हो नहीं सत्य अवलंबन करी मस्तक स्वरूप ख्रीष्ट को आउ तांको धरिकी सर्व विषय तुम्हें वृद्धि पाओ से प्रेरित मान समय जो मैंने परिवर्तन है सहित निविष्ट भाव कंटिन्यूड स्टेडफास्टली अटल होकर रहे प्रेरित मान सहित मुझे सेमती रही आप बढ़िया पे जब चाहते निज निजर खाली सेलेक्ट कर दिंतु ना हालुका भाव में पवित्र आत्मा रेवलेशन नियंतु प्रभु कहतु आपण संगे मत जपरी कथा कहते आपन को भी कहे जदि से प्रकार क्षुधा तृषा अच्छी अल्फाबेट शिक्षा जाओ आपन को भी कहे तापर से अटल रहा दरकार आत्मिक सौभाग्य गुड़ाक कंटिन्यू करा बड़ कष्टकर से बहुत अनुयोग शासन मिल से कारण जमी भल स्कूल गुड़ाक भल टीचर्स माने जो तो आम कहूँ पढ़ा समय कथा आउ भल टीचर्स माने भल स्कूल गुड़ाक शास्ति बहुत माड़ बहुत किंतु आउ स्टूडेंट्स माने भल रिजल्ट करेंगे भल स्कूल मानक भल पाठ पढ़ी भल रिजल्ट करेंगे अनेक स्कूल गुड़ा थाए जो रिजल्ट किसी न थाए मैट्रिकुलेशन परीक्षा कंटिन्यूसली केतक न्यूज पेपर बाहर गोटे जड़े भी पास करे ना कौन सी सब रेपरी थाए जड़े भी फेल कर ठीक से प्रकार मंडली गुड़ाक अवस्था तुम्हें नामर जीवित प्रकृत मृत गोटे मंडली कला आउ गोटे कला तुम्हें उष्ण नुह शीतल नुह तुम्हें ईषदुष्ण आउ गोटे मन कह तुम्हें तुम आद्य प्रेम त्याग कर प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार चिंता कर पवित्र आत्मा साहाय्य अटल हो आप नियमित गिजा प्रार्थना करेंगे प्रभुंर वाक्य मानवे कहीं किए आपन को कह को पास्टर के नेता किए आपन को अनुयोग कर सी अनुयोग कले क्या जीव जे वाक्य मान जीव जे मानुची जीव कहीं आप विश्वस्तर लगे तो ठीक भाव में कहीं आपण से आस बेले बेले तो से आसवा दरकार ना आउ नहले आम कौन सिद्ध हवा अच्छी स्वर्गस्तरता जपरी सिद्ध सेपरी सिद्ध हो बोली लिखा जाऊ प्रभुंकर धन्यवाद करुँ प्रभुंकर कृतज्ञ हेली प्रभु धार्मिकता क्षुधा तृषा मो भीतर आसला मत पवित्र आत्मा दरकार ईश्वर शक्ति दरकार आत्मिक दान गुड़ाक दरकार तद्वारा मुझे किपरि कार्य करुँचे कोटि कोटि धन्यवाद दूसरी प्रभु को निकट से दर्शन जो मो प्रभु कहली जो आत्मिक दान सब मत देच ठीक रूपे व्यवहार करने मत शक्ति दिया व्यवहार करुछ परा एति जीशु कहले हाँ विभिन्न समय व्यवहार मो मन कौन उठुची प्रतिदिन करती कि भी करती सबुदिन ना सबुदिन सब समय सेमती हुए ना गोटे गोटे समय जो समय प्रभु चाहती से भाव कार्य कर मो मन हाँ धार्मिकता क्षुधा तृषा थी तो भल मात्र प्रभु आम संग कथा कहवा दरकार आम उद्योग ज्ञान युक्त हवा दरकार पागल पर चारे बुलवाटा उचित ना प्रभु इच्छा न कले आम तुम विश्राम देवा कह गोटे मास अक्लांत परिश्रम कर गोटे वर्ष मत विश्राम दिया से कुना भाई भाई मुना से कहे सब तुम व्यस्त होनी प्रभु तुमको गोटे विश्राम दे कारण तुम सब मीटिंग जो बाहर को तुम जाओ ना शह शह लोक मान भ्यूज सब थाए एत लोक मैंने देखुन कौटी ये तो आम अल्प केत लोक थे चारिड़े लोक देखुं से छोड़ आम देखुचु तुम केमी परिश्रम करुच से मीटिंग गुड़ाक आम सब भिडियो तुम भावुँ आम देखु आम देखु प्रार्थना करुचु भी तुम मीटिंग गुड़ाक सब आम देखु केमती सब परिश्रम तुम करुच प्रभु जानी जो मैंने जानते ना से भिडियो देखते जान से निज मुखर से कथा कहू तेणु प्रभु तुमको विश्राम दे तुम व्यस्त हवा किसी दरकार नहीं ठीक अच्छे से अनुसार दीर्घ समय विश्राम करे पुणी एवं मु तरबर हो दर्शन देख सारे पैंट सार्ट पिंधि कुआड़े गोटे बाहरी कौन कुआड़े जीवी कौन कर मत निय कहीं मत बेकार रखीच जी ज्ञान शक्ति आत्मिक दान सब देच यहाँ को लेकिन चुपचाप बसवाटा मत भल लगुनि बहुत लोक मान मत कार्य करने अच्छी जमती तुम इच्छा कर कि प्रार्थना प्रभु जान प्रभुंकर धन्यवाद हो धन्य आम से हवा आपण भी धन्य हे जदि जीशु दर्शन पाइबे सुदर्शित हवा को पड़ो निजक पवित्र करने को निर्मल करने को ना ईश्वर दर्शन पाइबे पैसा थी आप सब जाकि घर द्वार कर इस्राएल देश रही पारे जीशु दर्शन मिल जिते लोक मैंने देखते से एम्प्टी टॉम ऑफ जीसस बोली से लिखाई जीशुंकर शून्य आ कबर देखते किसी ना कहीं एमटी शून्य परा मु कटक रही घर थी सप्ताह तले आउ से टॉम को देखुची
ଯୀଶୁଙ୍କର କବରକୁ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ସେ ଉଠିବାର ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି ଭକ୍ତି ଭାବରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୀତ ତୃଷ୍ଣ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଧର୍ମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ବଢିବା, ଯେତିକି ଅଛୁ ସେତିକି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ତାଳନା ଯୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରିବେ, ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜ ଚାରିଆଡେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ। ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁମର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ତୁମର। ବରଂ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাবারি কারাবাত্রামানা খারাবা। প্রভু তোমার নামକୁ ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ଆଚରଣ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ସବୁ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି କାରାବାର୍ଷା କାଲାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲାରାବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ତ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ମାତ୍ର ରଖା ହେଇଛି। ଏ ସମୟ କିପରି ଭୟଙ୍କର! କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି, ଇଂରେଜ ଲେଖା ହେଲା କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ, ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରାବାର୍ଷା କାରାବାନ୍ଦାରାବା। সেই সময় আসিগলানি। প্রভু যিশু তুমি আসুଅଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ତା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର, ପ୍ରିୟଜନ, ପ୍ରତିବାସୀ, ପଡୋଶୀ, ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 କହୁଛି, କୋଟି କୋଟି ବିଲିୟନ ଟ୍ରିଲିୟନ ଅନଲିମିଟେଡ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଖଣ୍ଡାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି, କାରଣ ମୋ ପିତା ମାତା ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭଉଣୀ ଅନେକ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମତେ ସାକ୍ଷୀ କଲ, ବ୍ୟବହାର କଲ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବଦଳି ଗଲେ। ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ଅଛି, କେବଳ ନିଜ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ଉରାବାର୍ଷା କାଲାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲାରାବା ମାଚୁର ହବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ମାନେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମାନି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇ, ତୁମର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ହବାକୁ ହବ, ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଦୟା କଲ। ପ୍ରଭୁ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆଉ ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ବି ସବୁ ଥିଲା, ସେ 19 ମସିହାର ପ୍ରଭୁ କଥାକୁ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମ ଠାରୁ ତୁମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ତାହାର ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁଜରେ କୁହାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଭଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତମାନେ ଜାଣିନାହ। 2019ରେ ଆମେ ତାହା ଯୋଉପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ଆଉ 1990ରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେଇ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ପୁଣି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ କି କହିକି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ବୋଧେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ, ଓଡିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ, ତାହା ଆଉ ସେ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲାରାବା, ସବୁବେଳେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହସ୍ର ଲୋକ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅହିତ ଲୋକ ପଡିବେ, ସେପରି ସିଚୁଏସନ ବି ଆସିଯିବ, ମାତ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ପ୍ରଭୁ। ଉରାବାତ୍ରାମାନା କାରାବାନ୍ଦାରାବା, କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ଯଥାର୍ଥ,
କେଉଁ ବିଷୟ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ କୁହାଯିବ ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯାହା ଆମଠାରୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରା ବାସାବାରୀ ଖାରା ବନ୍ଦନ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ଇସ୍ରାଏଲ ବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ ସମାନ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପିତରଙ୍କ ପରି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି ପୁରାତନ ନିୟମର ଆଉ ସେ ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ତୁମେ ଉଠାଅ, ଯେପରିକି ଅନେକ ଅନେକ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋପ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଥା କୁହ, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଆଉ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟଥା କରିବ ନାହିଁ। ଉରାବାସା କାଲା ରାବାନୀ ଖାର ବାତ୍ରାମାନ କାର ବନ୍ଧନ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଉଡ଼ା ପଡିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବୁ ତୁମର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଏପରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତଥାପି ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନାହ କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହ, ବାହାରି ଯିବା ଭିତରେ ଆସିବା ସମୟ ରକ୍ଷା କରୁଛ, ଆମମାନଙ୍କ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛ, ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦଉଛ, ମନବାଞ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ, ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲଗେଇ ରଖିଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମେ କର ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତେ। Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget. Jesus, my Savior, I met. Passionate friend, He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy I am filled. He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. Sins were washed away, my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।